ovoj lekciji učit ćemo kako ozvučiti usnu harmoniku i što nam sve treba za sviranje usne harmonike u nekom bendu. Prije svega trebat će vam više usnih harmonika u različitim tonalitetima. Iako sam rekao da sa jednom usnom harmonikom možemo svirati u više pozicija, u više tonaliteta, u praksi ćemo najčešće svirati samo u jednoj poziciji. Znači ako svirate blues, uvijek ćete svirati u drugoj poziciji. Pa kada se god promijeni tonalitet u nekoj pjesmi, vi ćete promijeniti usnu harmoniku. I sada kada ste kupili više usnih harmonika, gdje ćete ih držati? Možete kupiti originalne kofere za usne harmonike, na primjer Hohnerov kofer koji se prodaje za 12 usnih harmonika, 12 dijatonskih i jednu kromatsku, ali možete napraviti nešto sami. Konkretno ja ovdje imam ovaj jedan mali kofer koji se upotrebljavao za žensku šminku. Kada sam potrošio svu šminku, šalim se, kada se kofer isprazni, napunio sam ga spužvama i napravio mjesta za svojih 9 usnih harmonika. I to onda izgleda ovako. Cool, da? Znači, uzmete kofer, ispraznite ga, kupite ovakve neke spužve, po mjeri ih izrežete, napravite mjesta za usne harmonike i napravili ste si sami jedan lijepi mali kofer. Konkretno ja ovdje imam tonalitete C, D, E, F, G, Gis, A, B i jednu low F. Za ono što ja sviram, meni je ovih 9 komada sasvim dovoljno. Usnoharmonikaši koji zaista puno sviraju i često sviraju će imati kofere sa puno više usnih harmonika. Zašto? Ako želite svirati baš u svim pozicijama koje postoje, koliko će vam trebati? Treba će vam 12 usnih harmonika jer postoji 12 različitih tonaliteta. Zatim, ako češće svirate u nekim tonalitetima, dobro imati koju duplu, da vam se ne bi desilo da usred svirke vam se potrga neko perce i nemate onda drugu usnu harmoniku. Zatim postoji ta posebna serija low tuned usnih harmonika koji su naštivani na oktavu niže, pa zvuče dublje, bolje su za ritmove razne, tako da ako imate još neke te low tuned usne harmonike, to se sve skupa popne na preko 20 usnih harmonika. Za ovo što ja sviram, meni je ovo sasvim dovoljno. Imam još jednu rezervnu u autu. Dobro imate u autu da si možete vježbati kad ženu odvezete u shopping centar, dok vi čekate na parkiralištu, malo se svirate i to. Sam pazite da ne idete previše onaj trill, head wobble efekt, da ne bi ljudi pomislili da vam nije dobro, još neko pozove i hitno. I onda kada si složite ovakav jedan kofer, dobro je unutra ubaciti onaj jedan mali šalabahter, dijagram pozicija. Jer često ako, na primjer, svirate u drugoj poziciji, ako niste još baš vješti u tome, pa kada se mijenja tonalitet, na primjer svirate u C-dur, vama treba F harmonika, pa se promijeni tonalitet u E-dur, vama treba A harmonika, pa onda, na primjer, A-mol, vama će trebati G harmonika jer svirate u trećoj poziciji. Ako ne znate baš brzo se šaltati iz jedne u druge pozicije, dobro je da si malo isprtate onaj mali šalabahter, dijagram pozicija, ubacite u kofer pa ćete moći koristiti. Evo, znači vidjeli ste moj kofer. Ovo tu gore je moj kum oslikao ove note. Hvala kume. I evo, probajte si sami nešto složiti slično. Ok, sada kada ste naučili svirati u pozicijama i kada ste si složili jedan lijepi mali kofer sa više usnih harmonika, spremni ste za sviranje u bendu. Što će vam trebati? Prije svega morate razmisliti kako ćete svirati na neki razglas. Jedna od opcija, najjednostavnija opcija, je da imate ovako, znači jedan dinamički vokalni mikrofon na nekom stalku na koji obično pjevate i onda kada odlučite svirati usnu harmoniku, svirate na taj mikrofon. Prednost toga je što imate slobodne ruke, oba dvije ruke, za razne one efekte, vah, na primjer, ili tremolo. Dok mana može biti ta što ne možete dobiti razne efekte koje ćete dobiti na drugi način, koji ću vam kasnije pokazati, i nemate toliko kontrolu nad dinamikom, nećete možda dobiti toliku glasnoću. Drugi način sviranja je da držite mikrofon u ruci. Znači, ona ruka s kojom držimo usnu harmoniku, rekli smo ako ste dešnjak, držite ju u lijevoj ruci. Mikrofon držite sa ova dva prsta. U istoj toj ruci ćete držati i mikrofon i usnu harmoniku u jednoj ruci.
Znači sa donja dva prsta imate mikrofon i ovdje držite usnu harmoniku. Kad sam govorio kako se drži usna harmonika, znači rekao sam između ova dva prsta, ovako. Ovaj obično treći možemo ovako staviti da nam ne ispadne s ove strane. I ova dva su nam slobodna. U ova dva umetnemo mikrofon. Tu ostavimo nekih centimetar, dva, znači ne da harmonika grebe mikrofon. I desnu ruku možemo držati ovako. Nećemo baš tu moći dobiti te ručne efekte jer nemamo skroz zatvorenu usnu harmoniku, tu ipak oko mikrofona malo struji zrak, tako da vibrato ćemo, ako držimo mikrofon u ruci na ovaj način kad sviramo, više ćemo upotrebljavati onaj grleni vibrato. Taj mikrofon vam može biti spojen direktno u neki razglas ili možete ga spojiti u pojačalo od električne gitare. To je znači drugi način sviranja. Ako koristite obični vokalni mikrofon poput ovoga, onda morate imati kabel koji ima ovako banana jack koji ćete uključiti u električno pojačalo. Na ovaj način sviranja otvara vam se jedan cijeli novi svijet zvukova koji možete dobiti na usnoj harmonici. Praktično kao da ste od usne harmonike dobili električnu gitaru. Možete prije samog pojačala spojiti mikrofon u neki gitarski procesor, neke efekte, neku pedalu koju ćete onda spojiti na samo pojačalo ili ćete ići direktno preko pojačala na kojem možete dodavati razne efekte. I onda to zvuči ovako. Još bolja stvar je ako imate ovakav jedan mikrofon. Ovo je mikrofon dizajniran specijalno za usnu harmoniku. Konkretno model Shure Green Bullet 520DX, najpoznatiji mikrofon za usnu harmoniku. Koja je prednost ovakvog mikrofona? Prije svega, on na sebi ima ovaj gumb Što se mi sad uplašio? Sorry, pojačalo. Ima za pojačavanje. Znači, na samoj svirci ako hoćete, imate neki solo ili nešto, trebate pojačati, možete na samom mikrofonu već regulirati glasnoću, što dinamički mikrofoni nemaju. S druge strane, samo ovdje napred je mikrofon, dok ostalo okolo možete ga držati slobodno i za razliku od toga na ovakvom mikrofonu, ako držite ovdje, osjetit će se malo ovo grebanje i šuškanje. Na samom nastupu to bi vam malo moglo smetati, moglo bi tu doći do nekih zvukova koje ne želite. Dok Green Bullet i ovakvi slični mikrofoni samo ovdje imaju zvuk, a sa strane ih možete slobodno držati. Još jedna stvar, ovo je zaobljeni mikrofon i stoga ipak olakšava potpuno držanje sa dvije ruke, pa ćete moći čak koristiti neke efekte. Naprimjer, kada ja sad na njega kažem 1, 1, 1, 1, drugačije zvuči nego kada ga obuhvatim. 1, 1, 1, 2, ček, 1, 1, 1, 1, 1. Osjetite da je glasnije kada se obuhvati. On sam u sebi malo ima određenu frekvenciju, znači već neku distorziju, pa zvuči bolje za samu usnu harmoniku. Tako da svirka na Green Bullet ide ovako. I kad malo dodam još nekih efekata. Malo sam sad stavio distorzije pa da vidimo ovako. Da zaključimo, najčešće kada vidite neke usnoharmonikaše kako sviraju u nekom bendu, oni sviraju na način da imaju jedan vokalni mikrofon na stalku na koji pjevaju, u ruci drže jedan poseban mikrofon za usnu harmoniku koji je spojen na neko električno pojačalo na razne efekte
kojega mogu podešavati glasnoću na samom mikrofonu. I onda kada se pjeva na vokalni mikrofon, pjeva se ovako, usna harmonika, mikrofon se drži sa strane, kada je solo odmakne se i svira se. Ponekad u samoj svirci dolazi do kombinacije ova dva načina sviranja. Kada se svira neki rock ili nešto žešće, svira se na ovaj način, znači preko električnog pojačala, a kada, na primjer, bi bila neka akustična svirka, akustične gitare i slično, onda se može i bez, znači direktno na vokalni mikrofon da se dobiju malo onaj više akustični zvuk i oni ručni efekti. To bi bilo sve za ovu lekciju. Za kraj upalio sam si blues backing track u G-duru, C harmonika, cross harp, Shure Green Bullet, crossover harmonika, Fender pojačalo i malo gušta. A vi kliknite na subscribe button i pratite i dalje. Vidimo se!